कलिंग सम्राट को आज मथुरा नगरी विकास योजना पाई कौन करिसंती एला प्रथम प्रश्न है महाराजांकर। द्वितीय प्रश्न है महिला सशक्तिकरण पाई कौन पदक्षेप नहीं। एवं तृतीय प्रश्न है हे मथुरापुरवासी आबाल वृद्ध वृद्ध मोहरी मथुरा कृषि अंचल सर्वाधिक चाषी रही मोहरी यही मथुरा गढ़ तांकरी उपरे कृषक मानक योजना उपरे केते कार्य फलप्रद होईछि ताहा सुचिंतित मंतव्य देले त्रिभुवन विजय कंस आत्मतृप्ति लाभ करिवो। महाराजा आपणकर आदेश क्रमे गत वर्ष दि जाइथिबा जो प्रतिश्रुति गुड़िक मु महाराज पूरण करिछि। आ ये धनुजात्रा उत्सवर जो आमर राजमहल रही ये प्रतिवर्ष अस्थायी भाव में करा जाउछि। एणु आपण को बहुत असुविधा होउछि आ ताहा स्थायी भाव में राजमहल निर्माण करबा पई आपण मते आदेश देइथिले। महाराज आपणकर उपस्थिति रे ये धनुजात्रार स्थायी राजमहल आज तार शिलान्यास होइछि। महाप्रभु ये मथुरा नगरीर जो जमुना नदी जीरा नदी ये जीरा नदी रे एक आनिकट निर्माण करबा पई ताकु मध्य मु अनुमोदन करिछि। एथिरे समुदाय 114 कोटी खर्च हबो। बरगढ़ टाउन रे जो केनाल अछि ये बरगढ़ टाउन केनाल उपरे एक बॉक्स कंडुइन एवं केनाल रो सौंदर्यकरण करबा पई ये कथा मध्य आमे ताकु संपूर्ण करबा पई आलोचना हेइथिला। आ ताहा मध्य आज आम सरकार करबा पई निष्पत्ति नेइछंती। सेथिरे 40 कोटी टंका खर्च करिया पई मध्य एथिरे ताहार एस्टिमेट करा हेइछि। ये मथुरा नगरी एवं मथुरा राज्यरी किभଳି भाबरे अधिक ए अंचल विकास हो पारिबो, ए अंचल लोक मानक उपयुक्त सेवा प्रदान करा जाई पारिबो। सेथिपाई आम सरकार अनेक जुगान्तकारी पदक्षेप नेबा पई स्थिर करिसंती। आउ सेथिपाई मथुरा नगरी रे 1362 कोटी 85 लाख टंका विनियोग रे 123टी नुआ प्रकल्पर भित्तिपत्र स्थापन आज करागला महाराज। एवं ता सहित मध्य उद्घाटन मध्य अनेक प्रकल्पर करागला। एथिरे कृषि जलसेचन जोगाजोग स्वास्थ्य सेवा परि अनेक जनकल्याणकारी प्रकल्पर आज श्री गणेश एवं शिलान्यास करागला। ये मथुरा नगरी को उपहार देवा पई आहुरी अनेक उपहार नहीं आसी महाराज। जीरा नदी रे सोरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापन करबा पई एथिरे जेते बेले आपंकर प्रजा मानकर दाबी आसिला ए कथा को मो गुरुत्व देई जीरा नदी रे 132 कोटी 10 लाख टंकार एक सोरेज ट्रीटमेंट प्लांट एथिरे स्थापना करबा पई आम सरकार निष्पत्ति नै छंती। ता सहित आपंकर एठी प्रजा माने सेमानंकर जो बिक्री करबा पई विभिन्न पनीपरिबा ठू आरंभ करी शस्य पर्यंत ताकू जेभଳି भावरे एवं व्यवसाय करबा पई अनेक समय रे कौठी उठा दुकान कौठी आपंकर संपूर्ण भावरे ताहार सुव्यवस्था आपंकर मथुरा नगरी रे हेई पारि नथिबारु प्रजा माने भारी असंतुष्ट रे रहउछंती एवं असुविधा मध्य भोगुछंती। सेही कारणरू आम सरकार निष्पत्ति नेले एथिपाई मध्य गोटे भेंडिंग जोन करबा पई आउ सेथिपाई 30 कोटी टंकार एक अटकल करी ताकू कार्यकारी करबा पई आम सरकार निष्पत्ति नैछंती महाराज। ता सहित ये बरगढ़ आउ आपंकर मथुरा नगरी रे जेभଳି भाव रे लोकसंख्या वृद्धि घटुछि
ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳରେ ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ତାହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ବସ୍ ଚଳାଚଳ ହେଉଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡର କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ବରଗଡ଼ ସଦରର ଏ ମୁଖ୍ୟ ସଦର ମହକୁମାରେ 66,64,00,00,000 ଟଙ୍କାରେ ଏକ ଅଟଳ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ହେବା ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ମହାରାଜ। ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଆମର ଗ୍ରିଣ୍ଡଲ ଠାରେ ଏକ ଅନ୍ତର୍ନଦୀ ଜଳାଶୟ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ 150 କୋଟି ଟଙ୍କା ମାଧ୍ୟମରେ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏ 4ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ସମୁଦାୟ 378 କୋଟି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅର୍ଥ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ମଥୁରା ରାଜ୍ୟରେ ବରଗଡ଼ ମହାନଗରୀରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମ ସରକାର ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ମହାରାଜ। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଦଳ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋରେ ବା ଘୋଷଣାପତ୍ରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦେଇଥିଲେ। ଆମର କଳିଙ୍ଗରେ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବସେଇ ସେଇଦିନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବୁ ଏବଂ ପ୍ରତିବର୍ଷ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେବୁ, ଗୋଟିଏ କିସ୍ତିରେ 5,000 କରି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମଥୁରା ନଗରୀର ସମସ୍ତ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତ ମୋର ସୁଭଦ୍ରା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ 10,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ପ୍ରତିବର୍ଷ ହିସାବରେ ପ୍ରଦାନ କରିସାରିଛୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜଣେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ 15,000 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଆମ କଳିଙ୍ଗ ସରକାର ତରଫରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ମହାରାଜ। ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନରେ କୃଷକମାନଙ୍କର ସଶକ୍ତିକରଣ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଏ ବରଗଡ଼ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସାରା କଳିଙ୍ଗର ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିର ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଭାତହାଣ୍ଡି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ବରଗଡ଼ରେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କଳିଙ୍ଗ ନଗର, କଳିଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତେ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିବେ, ଖାଦ୍ୟ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। କୃଷକମାନଙ୍କର ସଶକ୍ତିକରଣ ନାଁରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ଯୋଜନାରେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଶସ୍ୟ କିଭଳି ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ହେବ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେତେବେଳେ ବିହନ ଉତ୍ତମ ମାନର, ଉତ୍ତମ କିସମର ବିହନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, ସାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଏବଂ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ହାତରେ ଦେବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର PM କିଷାନରେ 6,000 ଟଙ୍କା ଗୋଟିଏ କିସ୍ତିରେ 3,000 କରି ବର୍ଷକୁ 6,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ CM କିଷାନରେ ବର୍ଷକୁ 2ଟି କିସ୍ତିରେ 2,000 କରି 4,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ 10,000 ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାରରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଯାଉଛି ମହାରାଜ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଚାଷ ହେଲା ପରେ ଯେଉଁ ଶସ୍ୟ ଆମଦାନୀ ହେଉଛି ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି MSP ଧାନର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ଗତ ଏ ଚଳିତ ବର୍ଷରେ 2300 ଟଙ୍କା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରଖିଥିବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମ ସରକାର
संकल्प नहीं आम दल संकल्प नहीं जितेबाला सरकार आसब सेतेबेले आमे क्विंटाल धान को आमे 3100 टंकार अर्थात 3100 टंकार पर क्विंटाल हिसाब से सरकार किणवे एवं चाषींकर जो सर्वनिम्न सहायक मूल्य सहित आमे बोनस आकार बा इनपुट असिस्टेंट आकार 800 टंका पर क्विंटाल प्राप्त करूँ।